Nawaitu tayammum li-istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa Muhammadar abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usolli sunnatal idul fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inna wajhiya lillahi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abil lahbi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran talahab wa imra'atuhu hamalat al-hatab fi jidha hablum min masad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahir rahmanir rahim. Wa jibrin fa'al wa sunni wa fini wa fani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Atahiyatu wabarakatuh. Salawatu thayyibatullillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usolli sunnatal kusuf fi raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajhiya lillahi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu fis samawati wa fil ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Wa ighfir warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi fili warhamni wajibur nafa'ni warzuqni wa tini wa afini wa afani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatun lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usalli ala hadal mayyit arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma fil lahu warhamhu wa afihi wa qadhu. Allahu akbar. Allahumma la tarina ajlahu wa la taftina ba'dahu wa fil wana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana ma la yanamu wa la yashu. Sajada wajhihi lillahi khalaqahu wa syawarahu wa syaqqa samahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta salam minka salam wa ilaika ya'udu salam. Rabbina wa banaka salam wa alayna jannatan salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ilahi rabbi sayyidina wa maulana subhanallah. Subhanallah 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 subhanallahil alhamdulillah 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 rabbil alamin ala ni'matil iman wal islam. Allahu akbar 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 Al
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وأعوذ بك أن أقرب إلى الله تعالى أفضل الذكر فلم أنا أقول لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين والفرائض مؤدين وللصلاة فائدين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين والعفك راجين وبالهدى متمسقين وعن اللوء مؤردين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين والنعمان شاكرين وعلى البلاء صابرين وتحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وإلى الحوض واردين وإلى الجنة داخلين ومن النار الناجين وعلى نسل الكرامة قائدين ومن حور عين متزوجين ومن سندس واستبراق وجبال متلبسين ومن طعام الجنة العاملين ومن لبن ومعلف مشرب شاربين بأكوى وبارق وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم والنبيين والصادقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة ليلة الشريفة المباركة من الصاعبة إلى المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء إلى المردودين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا
wa nas'aluka ilman nafi'an, wa nas'aluka yaqinan shadiqan, wa nas'aluka amalan sholihan, wa nas'aluka dinan qayyiman, wa nas'aluka khairan katsiran, wa nas'aluka afwa wal afiyah, wa nas'aluka tamimal afiyah, wa nas'aluka syukra alal afiyah, wa nas'aluka hina'a anin nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhushu'ana wa tadarru'anna wa ta'abudana wa ta'min taqshirana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fi sama'in fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'ansiran fa yasirhu wa in kana haraman fa tahirhu wa in kana baidan faqaribahu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratuka atini ma ataita min ibadika sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita alami saat ini dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Baik tidak hanya mengatur aspek spiritual saja, akan tetapi juga mengatur aspek muamalah seperti sosial, budaya, politik, hukum, dan juga ekonomi. Oleh karenanya, kita sebagai manusia, kita sebagai hamba, jika menginginkan kehidupan spiritual dan muamalah yang berkualitas, maka kita harus kembali kepada tuntunan Allah dan Rasul-Nya, sehingga kehidupan kita sebagai manusia di dunia dan akhirat bisa seimbang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini telah banyak sekali platform-platform bisnis yang menawarkan investasi dengan berbagai keuntungannya, akan tetapi tanpa kita ketahui lebih jauh bagaimana praktek yang ada di lapangan. Akan tetapi dari keuntungan tersebut banyak sekali dari kita yang mudah tergiur. Padahal kita tidak tahu bagaimana apa sajakah yang dilakukan di lapangan, apakah itu halal ataupun haram. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, akan datang di mana masa manusia tidak memperdulikan lagi mereka mendapatkan harta dari cara yang haram ataupun dari cara yang halal. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya sebagai umat muslim kita harus berpegang teguh, kita harus berlandaskan hukum Islam agar kita senantiasa menjalankan muamalah dengan baik dan benar, sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah riba. Perkara riba ini merupakan perkara yang sangat sering kita dengar, akan tetapi perkara ini juga sering diabaikan. Padahal jelas ancaman Allah yang dituliskan dalam Al-Quran bahwa Rasulullah dan Allah melaknat siapapun yang melakukan transaksi riba. Bahkan hingga saksi-saksinya pun, penulis dan semua yang terlibat di dalam riba terlaknat. Beliau mengatakan bahwa mereka semua sama-sama dalam dosa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba sendiri terbagi menjadi dua. Riba dalam hutang dan riba dalam jual beli. Semoga kita sebagai hamba terhindar dari perkara riba hutang maupun perkara riba jual beli. Riba hutang sebenarnya merupakan akad meminjam yang mana tidak boleh disertai dengan bunga dan sebagainya. Kemudian akad jual beli pun seperti itu. Bahkan sudah tertulis bahwa kita sebagai manusia dianjurkan melakukan akad-akad yang sudah dianjurkan dalam Al-Quran seperti mudorobah, musyarakah, dan ijarah dan lain sebagainya. Kita sebagai hamba semoga terhindar dari perkara riba yang teramat menyesatkan ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.